রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা। আজকে আন্তর্জাতিক মানের একটি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কাজ পরিদর্শনে গেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। রাজধানী আগরতলার অনতি দূরে নরসিংগড়ে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মানের এই ক্রিকেট স্টেডিয়াম। নির্মাণ কাজ কতদূর এগিয়েছে এবং পরিকাঠামো কেমন রয়েছে, বাকি কাজ শেষ করতে আর কতটা সময় লাগবে, কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, এই সমস্ত বিষয় সরজমিনে খতিয়ে দেখেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। পরিদর্শনের সময় তিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন। সেখানকার সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং নির্মাণ সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বিস্তারিত বিষয় তিনি জানেন। তার পাশাপাশি মাঠ, গ্যালারি সহ ড্রেসিং রুম সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোরও খোঁজ খবর নিয়েছেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী। শুনুন কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন তিনি। आज त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन का ये इंटरनेशनल स्टेडियम है वो अभी कंप्लीट होने जा रहा है। तो अभी हम बात किए हैं जिनके पास ये काम दिया हुआ है, ये लोग बता रहे हैं कि पहले तो हमने कहा था 1.5 महीने में कंप्लीट होगा, लेकिन और बता रहे हैं 2 महीना होने से हो जाएगा। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कराइए, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम जब नाम दिए हैं, ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल यहाँ पर होना चाहिए। त्रिपुरा के लोगों के लिए खास करके जो खेल के साथ जिसका दिल लगा हुआ है, क्रिकेट के साथ जिनका दिल लगा हुआ है, और खास करके क्रिकेट प्लेयर्स और कोच और जो भी इनका साथ रहते हैं, और ये लोग भी चाहते हैं जल्दी जल्दी ये हो और अच्छा अच्छा गेम देखे, खुद भी खेले। और मैं समझता हूँ ये अभी त्रिपुरा के लिए एक बहुत बड़ा बात है ये, और ये कंप्लीट होगा और अच्छी तरह से एक गेम हम लोग बात करेंगे। बीसीसीआई से ऑलरेडी मेरा बात हुआ है और एक बार फिर से और बात करेंगे, यहाँ पर अच्छा एक गेम यहाँ पर हो क्रिकेट का, और पूरा जनता खास करके यूथ जो है ये लोग चाहते हैं यहाँ पर इस तरह एक स्टेडियम हो। 22,000 का कैपेसिटी है यहाँ, तो मेरे ख्याल से अच्छा चेयर भी मैंने बैठाया देखा मैंने, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो साइज है। बाकी जैसे गुजरात में हुआ या বেনারস में भी अभी। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আপনারা শুনলেন এবং এই স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ হলে ত্রিপুরায় বড় মাপের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ সেখানে লক্ষ্য করা যাবে বলে অনেকেই আশা করছেন। তার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে এদিন বাড়তি তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। শীঘ্রই স্টেডিয়ামের পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হবে। তবে অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নরসিংগড়ের এই আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দরজা কবে নাগাদ খোলা হয় ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য, সেখানে কিন্তু নজর রয়েছে সকলের। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।